ito na, nakita ko na si Dumagat G. Mashallah. Woo! Na natin, parating na. Dumagat G. Yun, shout out Dumagat G sa wakas. TV. Shout out kay Proimix TV. So, supportahan nyo ha, Proimix TV. Ayan, Proimix Vlog. Yan, supportahan nyo yan. Kabunying. Pasensya na kayo mga kadumagat kasi kanina pa sana ako na-flat yung bike ko. Nagpalit tayo ng bike. Yun, buti may reserva. Oh. Buti may reserva. Road bike. Kaya shout out. Shout out. Fishing daw kami. Fishing daw, fishing. Doon tayo. Ayan, si Kabunying. Ayun sa'yo. Ayan. Kita-kita ang tatlong kulokoys. Kulokoy ng Qatar. Yung may kapawisan guys. Humid. Ayan, may isa pang kulokoy. There's one kulokoy here. How are you, bro? What's your good name? Yeah. This one from, where you from, bro? Don't be shy, bro. Where you from? Bangladesh. Okay, take care. Where you go? Okay, kalas. Yan guys. Dito tayo. Walang place naman dito. Yan. Corniche. Aliwanag ang Corniche. Ito, kalsada dyan. Ayan o. Ayan yung building o. Station 3. Dito tayo sa flag. Yan. Hanapin nyo na lang dyan kung saan yung flag ng Pilipinas. Dami yan. Ayan o. Ganda dito guys. Oh. Ayan o. Tingnan nyo. Oh yan. Hanapin nyo. Parang Pilipinas yun eh. Oh. Mali. Kabunying. Malakad. Yan. Nice guys. Yun o. No more fish. Brother, how much 1 kilo? No, this. 10 riyal. 10 raw, 10 real. 10 real, ito. Yan. 10 real, 1 kilo. Kunti lang ang kun nila ngayon, isda. Ito, magkano? Ito, check natin. Ito, alimasag. Ha? This one? Philippines. 4 kilo कैसे? Brother. 4 kilo. माफी वाले. How much 1 kilo? అది 4 రియాల్ కిలో. 4 real. 4 రియాల్ కిలో. కిలో 4 రియాల్. అది 8 రియాల్ కిలో. 2 కిలో 15 రియాల్. 2 కిలో గిన్సి. 2 kilo 15. 2 కిలో గిన్సి. Wait, this one 4 real. ఓకే 4 రియాల్. ఐ బిగ్ వన్. How about the lapo? ఐ బిగ్ వన్. Mura. ఆమూర్ 15. 15, 1 kilo. Not 10 real. Not 10 real, ha? Ayun yung kwan. Magpatawad. Okay na, guys. Thank you. Ayun. Pwede tayo sweet. Bro, can you take my video, my good friend?
Plus. Thank you bro ha. Guys, ito nyo, may lumalapit dun sa bahay ko yung umiilaw. Lapit na. Kainin na niya. Kita niyo guys. Ayan, oh. Malapit na. Bro, can you put flashlight here? Yeah, yeah. No problem. He's coming. He's afraid to cross that way. Did you see the speed? Running that only like that. You're not trouble. Fish on! Yun, oh. Yun, ang pitik eh. Sabit yan. Sabit na yata buddy. May pisa na yan. Wow, very big fish. Yun, oh. Push, 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 push. Ayaw. Kunwari, malaki. Very big fish. Diyan pa. Yun pa. May sabit dito eh. Dito banda yung mga net. Ay Oh. yung screen. Yan lang natin. Palawagan mo, palawagan mo. Ha? Oh. Natin. Para Maliwanag ba di ano mo? Ayun sa'yo. wala guys, sumabit. Pero mamaya alisin ng isda. Siya rin sarili niya mag-alis dyan sa sabit. Palawagan mo yung nylon. Lugan yung nylon. Okay na? Okay guys. Ayun. Dali namin napakalaki guys. Wala pang isang finger yata. So ang gagawin natin dyan, syempre, para may balik-balikan tayo dito. Ay mo, makuha natin yan. Lolo na siya. Halimaw na. Guys, tayo'y pauwi ko na galing sa pamilya umagat siya sa
Kabunyi. Eto. Kanang dito. Kaya natin sila kasi hindi natin alam saan. Si Kabon yung kasi dumagat si lagi kami guys na sa pamimili. Kuha tayo ng souvenir dito. Videohan mo kami na, oh. Ito sir. Doon na sa'yo. Sige. Video to. Ay, sige, video sa picture. Guys, Tumagaji. Kabon On the house. Hi! Yun. Support. Yes. Picture mo na. Ayan. Salamat. Yun, oh. Yun. Dali. Guys, salamat sa sa time. Dito ka na, dumagat. Salamat kay Proimix TV. Oh, dito na ako. Samantalang maghihiwalay-hiwalay muna Ayun. sa bahay. Malayo pa siya ako, malapit lang. Sa akin, mga 3 minutes lang sila. 20 minutes pa yan. Oh, makakulang-kulang pa isang Dito. oras. 15 minutes. Salamat, salamat. Yun, oh. Thank Yun you. na mga kalokoy. Tumagat. Okay. Sa YouTube channel natin. Yun, oh. Sige. Check natin ulit sa susunod. Yun, yun, Bye yun. guys.